Good day everyone. Today we are going to discuss moral issues regarding to artificial intelligence. And first thing first, I must introduce to you my team, the EI reporters, Ms. Maria Kristen Jane Sanchez, Ms. Kenny Jane Dago-oc, and yours truly, Ms. May Kirdimaluan. What comes in your mind when you hear the word artificial intelligence? And I guess most of us are familiar about artificial intelligence, and because in our generation nowadays, it is very rampant, especially for us students, as well as mga professors, mga instructors, as well as mga professionals. Because muna siya ang marag instrument karon yung ginagamit for us to be more convenient in anything we do in gathering in information, mga data, mga unsa pa mga information nga kailangan nato mga questions or mga queries na gusto nato matubag dayon. So, sa mga wala pa nakailan ni artificial intelligence, tagaan ta mo og brief discussion or glimpse nga discussion kung unsa ni siya, unsa yung mga functions, unsa yung mga kahatag niya sa atuha. So, makita na to sa slides no nga. Ang artificial intelligence refers to simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. It involves the development of computer programs that can perform tasks that typically require human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision making, and language translation. And AI technologies aim to create systems that can learn, reason, and self-correct, thereby improving their performance over time. So AI has diverse applications across various fields, including entertainment, healthcare, finance, transportation, and education. So it continuous development and integration into everyday life have the potential to revolutionize the way we live, work, and interact with technology. So, based sa akong advanced research and sa akong nasabtan, si AI is naghatag siya convenience sa ato isip ko sa individual, isip ko sa human being nga murag ma-assistant niya pa makatagan niya og kanang dali nga kinabuhi, in short. So, para sa sa social media, o itong i-compare siya sa social media. Kung si social media is dako pa siya ang katabang sa tuwa isip kanang the way we communicate, the way nga natay gusto nga ipaabot largo, natay gusto nga buhaton, mapadali siya. The same way hapon sa kanang technology. So, but then, all things nga nag-exist or all things nga na-invent ani nga kalibutan has any negative and positive implications or effect dito sa atuwa. So, the following slides will be discussed to my co-reporters, and they are obliged or responsible nga magpasabot sa inyo kung unsay mga or to answer the questions on how it affects our values and how it affects our moralities. So here is the continuation of our report, how AI is changing human values. AI is changing human values in several ways, both positivity and negativity. Here are some of the key ways in which AI is impacting our values. First is AI and autonomy. One of the most significant ways in which AI is impacting human values is through its effect on autonomy. Autonomy is the ability to make decisions and take action independently without external influence or caution. So, AI has the potential to enhance autonomy by providing people with more information and more choices. For example, AI-powered personal assistants can help make better decisions by providing us with relevant information and recommendation. Next is AI and fairness. Another key area of impact of AI is fairness. So, fairness is the idea that everyone should be treated equally and without bias. So, AI has the potential to enhance fairness by reducing human bias and increasing objectivity. For example, an AI can be used to eliminate bias in hiring and promotion decisions and to ensure that everyone is treated fairly in the criminal justice system. Next is AI and empathy. Empathy is the ability to understand and share the feelings of others. While AI is not capable of experiencing empathy in the same way that humans do, it can be used to enhance empathy in several ways. For example, chatbots and virtual assistants can be designed to interact with users in a more empathetic and human-like ways, providing emotional support and guidance. So AI can also be used to analyze social media and other data sources to identify patterns of behavior, sentiments, helping us to better understand the needs and experience of different groups of people. However, AI can also undermine empathy by reducing human interaction and connection if we rely too heavily on AI for emotional support and social interaction. We may lose the ability to connect with others in meaningful ways. Next is AI and privacy.
Privacy is a right to control access to our personal information and to live our lives without constant surveillance or intrusion. AI is having a profound impact on privacy in several ways. On the other hand, AI can be used to enhance privacy by automating data protection measures and enabling secure communication. For example, AI-powered encryption tools can help us keep our data safe from cyber threats. So, on the other hand, AI can also undermine privacy by enabling widespread surveillance and data collection. For example, facial recognition technology can be used to monitor people's movement and activities. Next is AI can enhance creativity by providing new tools and techniques for creative expression. For example, AI-powered music composition tools can help musicians generate new ideas and explore different styles and genres. However, AI can also undermine creativity by automating creative tasks and reducing human involvement in the creative process. If AI becomes too dominant in the creative industries, so there is ethical social implications of AI. The impact of AI on human values raises important ethical and social questions that need to be addressed. Here are some issues. Bias and discrimination. One of the biggest ethical issues with AI is bias and discrimination. AI can reflect and amplify the biases of their creators and the data they are trained on, leading to discriminatory outcomes that reinforce existing inequalities. These can be serious consequences in areas like hiring, lending, and criminal justice. To address this issue, we need to ensure that AI is designed and used in a way that is fair and unbiased. This means taking steps to eliminate bias in data and ensuring that AI system are transparent and accountable. Accountability and responsibility is another key issues with AI. Is because it's more autonomous and self-learning, it becomes more difficult to hold individuals and organizations accountable for its actions. So now, I will report about how do AI affects to our morality. And there's a lot of factors about it, so I will explain it to you later. So the first one will be job displacement. It means the automation of tasks through AI can lead to job loss and displacement of workers, potentially creating economic and social challenges. Example ani kay katong bitaw na balita sa GMA nga na sila AI newscaster, so daghang nagaingon niya mura bitaw lain kay bali unsa nay pulo sa mga journalist karon kung if ever kun AI, di ba? So maglain man sa part nga sa mga tawo nga ang AI na mo bitaw mo palit sila kaysa sa mga tawo. So kung mas ma-implemented ang katong AI nga mga newscaster, so na tendency nga wala jud trabaho ang mga tawo, and pag walay trabaho ang mga tawo wala jud kwarta nga mapahatag sila mga pamilya, tapos wala pa jud sila sustento bitaw sa mga pagkaon. And another example kay dito man ng mga artist bitaw nga diba sa una pa kay naman jud ng AI na daan sa mga mga artist, mga mag-drawing ko, mga cartoonist naman jud na daan, pero karon mas sikat karon kay auto-generated naman ang mga AI samtang sa mga cartoonist kay mas mapadali lang ang trabaho, and also mas fine ang pag-drawing, pero unsa na to sa mga tao nga as in nag-study og mga anatomy, di ba? So mawala na sila mga pulos due to having an AI mga app or di kaya machines. So the second one is privacy concerns. AI often requires access to vast amounts of personal data, raising concerns about privacy, data security, and potential misuse of sensitive information. So example na kaya bitang daghang mag-send sa mo sa messenger og link, di wala ka kabalo para asa to. So dapat isipon nimo nga what if kanina siya nga link kana pag i-click nimo kay kuan mo mga personal data, so dapat payuban nga wala jud siya kabalo. So nadyoy time na ma-click ang link. So ang mga hacker dito na dayon makuha ang mga data sa kanang certain nga account mo ginagamit. Gamitan na siya kay para makapanlok og ubang tao, like for example gamitan mo pangalan sa mo tanag imong pangalan kay kana bitang sikat or di kaya known sa mga people. So gamitan nimo pangalan tapos wala ka balo nga imong ngalan dai kay daghan na kay scam bitaw. So daghan kay kuan kanang mga disadvantages. So di ba naman tay quote niya, think before click. So dapat isa-isip nimo nga before ka mag-click og bisag unsa dira, dapat isipon nimo kung kana ba siya kay nabay possibility nga ma-hack imong account or di kaya kana makuha imong mga personal data. So the third one is unintended consequences. So AI system may produce unexpected outcomes or unintended consequences leading to ethical dilemmas and potential harm to individuals or society at large. Example na kay itong mga educational purposes bitang mga AI like mga ChatGPT or di kaya Bing sa mga laptop, di ba? Ilang intended kay or intention nila kay for educational jud. Pero pag sa mga estudyante, di ba, sa una kay wala man jud na mga AI sa mga libro ra man jud na magkuha mga informations and all. Pero karon kay mas ning naman ang technology, mas minghay naman. So nananing mga AI, and ang disadvantages ani or mga sa mga
kadautan na ani kay kanang magsalig na mga tawo or mga estudyante sa mga ChatGPT or mga AI. Kay mas dali man sila muhatag og information good kaysa sa mga libro, nga bali ikaw pa magbasa sa mga libro and pag sa ChatGPT kay isa ka click so makuha na nimo ang information. Especially sa mga lisod nga mga equation or mga math or di kaya essays kay daghan man sa mga ideas kay syempre generated naman sila. So daghan sila mga lindot nga mga wordings and proper grammar pa jud kay syempre alangag kuan kanang naman koy alangag ka ng mga AI generated kay mga wrong grammar di pa nako pensahay nga kuan kaning dapat. So sa mga ChatGPT or sa mga yan ang AI mga generated kay dili ay kay mga lindot jud kay na like mga pang high class jud kay ilaha mga wordings dira. So the last will be existential risk. Some experts have raised concern about long-term risk associated with highly advanced AI, including the potential of AI to surpass human intelligence and pose existential threats to humanity. Sa karang nga panahon, di ba daghan mga engineering nga nagabuhat og mga robots nga ang system nila kay more human-like bitaw, like the way sila mo storya, the way sila mo huna-huna kay more tawan jud pero kani siya nga mga potential sa mga AI kay dili jud siya mapalitan as a kay human bitaw, like ang mga human magud kay mas unique pa sila kaysa sa mga AI. Kay bali ang mga AI magud kay it's just that a kanang work lang siya sa mga tawo kay di ba? So dili jud mapalitan ang existence sa mga tawo through the AI. Kay di ba ang AI kay is just as a bunga sa mga creativity o sa utok sa tao. So dili jud mapalitan ang existence sa tao sa AI. Pero nala siya threats. Like for example, basin dig mas mulabaw ang mga program na ginahatag na sa mga AI and nine part na nga more mo kan ba? More mo error bitaw so mo to siya. To sum up it all, we as human being, we are more higher than artificial intelligence. And dapat kita ang control sa artificial intelligence instead kita ang control sa sila. And the point there is, kita nga tao na magutay, God-design us to, i-design sa Ginoo nga natay integrity or integrity. Integrity means you have the capacity to think morally right and wrong. Kita kabalutan mo balance, kita nga tao is kabalutan mo balance kasi ang in nature na kita sa tuwa nga, innate na sa tuwa nga kabalutan mo think kung unsa ang sakto, unsa ang dili. And the main issue dito is, ang paggamit sa AI or pag too much nga paggamit o permi na lang paggamit sa artificial intelligence is makawala siya ng integrity. Why? Because mabot mo sa point or something, unta, dili ta mabot sa point nga, maskin ang pag-decide natong kaligo, napagutana pa nato ni ChatGPT or ni OpenAI. Or ang ato ang pag-eskwela is, ang atong pag-decide nga, maskwela ba to or dili, ato pang i-chat ni ChatGPT or ato pang ipangutanit ni ChatGPT or may point is, kanang mag-rely na ta, atong pag-decision is mag-rely na ta too much sa artificial intelligence. And that is very kanang, dako ka siya ng issue or bad implications sa atua. Siyempre, ikaw nga tao nag-rely or imong decision is nag-rely na ka too much sa artificial intelligence. So, unsa pa may pulos sa imo ang capacity to think or murag imo lang gilimeta ng imo ang utok na mo think or mo function. So, isip human being, we have the capacity to think critically. So, the more na magamit o through aning artificial intelligence, murag gibabagan or murag gi-hold or gipastap ang imo ang pag-function sa imong utok because kita magud mga human or mga individual or mga human being murag nature na sa ato ba nga kung ahato na pasayon dito ta. So it is very kanang murag dili siya maayo. Familiar man ta sa word or sa phrase nga ano na all things that are too much is dangerous. So dapat kabalutan mo balance, kabalutan mo manage sa ato ang paggamit sa artificial AI. So the lesson there is dapat kabalutan mo balance, kabalutan mo manage or kabalutan mo gamit properly, responsibly rather, aron dili ta madaot or dili ta dili mawala nga atong integrity or capacity to think critically. So, mura to, dapat use AI responsibly. And I hope naamoy na nasabtan sa among report. And thank you for watching and listening. That's all.